बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, अमरीकियों की एक आदत मशहूर है, अगर आप उनको उन्हीं की जुबान में समझाएं तो वो बात का मतलब समझ जाते हैं और आप पर चढ़ाई नहीं करते। इसी किस्म का कुछ ऐसा सिलसिला हमने इसी हफ्ते देखा। अमरीका की जानिब से धमकी आमेज बयानात और इल्जामात का सिलसिला जारी हुआ पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की एजेंसीज और हुकूमत पाकिस्तान ISI समेत तमाम जो इदारे हैं वो हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करें और पाकिस्तान उनकी सपोर्ट में हक्कानी नेटवर्क के साथ उनका कार्रवाइयों में उनका साथ भी दे रहा है। ये तो अमेरिका की जानिब से इल्जामात लगे, लेकिन इसका भरपूर जवाब दिया गया। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस रिलीज तो जारी नहीं हुई, लेकिन जो ढके छुपे अल्फाज में यही मैसेज सामने आया अमेरिका को कि अमेरिका ऐसे इल्जामात से पाकिस्तान को दूर ही रखे और अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत की जाती है तो उसका फिर मुंह तोड़ जो है जवाब भी दिया जाएगा और अब अदले का बदला भी होगा। इस तरह के कुछ हमने आज बयानात भी सुने। दूसरी जानिब वजीर आजम ने भी सियासी रहनुमाओं से टेलीफोन पे बातचीत का सिलसिला का आगाज किया और कहा जा रहा है कि APC भी इस सिलसिले में बुलाई जाएगी कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसकी नौयत इस वक्त किस जगह मौजूद है और इसको दोबारा से रिविजिट करने की जरूरत है। हमने ये देखा आज के दिन कि पाकिस्तान की सियासी, सफारती और अस्करी सतह पर कुछ हमें यूनिटी नजर आई और एक ही मैसेज अमेरिका के लिए खुलकर अमेरिका के सामने गया कि अमेरिका अब समझ जाए कि वो पाकिस्तान को आंखें नहीं दिखा सकता। ये तो मैसेज आज हम लोगों की जानिब से गया, लेकिन अब दूरी सिर्फ इस बात की है कि मैसेज तो चला गया, लेकिन जब अमली इकदाम का वक्त आएगा तो क्या पाकिस्तान ने इस सिलसिले में तैयारी कर रखी है? अमेरिका पाकिस्तान पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, पाकिस्तान पे 2 मई जैसा कोई वाकया या ऐसी कोई चढ़ाई भी कर सकता है। और हमने देखा जिस तरीके से आज जो बयानात भी सामने आ रहे हैं, क्या अमली इकदाम की जब जरूरत महसूस की जाती है तो क्या जो हमने देखा कैरी लुगर बिल के मौके पे रेमंड डेविस का वाकया हो या 2 मई के बाद बड़े धुआंधार बयानात आए, पार्लियामेंट की करारदादें भी आई, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन जो इस हफ्ते की अगर हम बात करें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, तो क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को दोबारा से अस्सेर-ए-नौ इसका जायजा लिया जाएगा और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं बराबरी की सतह पे होंगे? कहा तो जाता है कि हम बैठे टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ के बड़ी बड़ी डिबेट्स करते हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं और ये इल्जाम भी लगता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जज्बात पर मबनी नहीं होनी चाहिए, ना टॉक शोज में इसको डिस्कस किया जा सकता। लेकिन अवामी राय तो इसमें सामने आ सकती है कि पाकिस्तान के अवाम अमेरिका के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं या नहीं। अब सवाल सिर्फ यही पैदा होता है कि क्या हमने अब कुछ कर दिखाना है, किसी मसलहत में नहीं पड़ना, पाकिस्तान के अवाम की राय मुकद्दम है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट की राय मुकद्दम है, या फिर अमरीकी जर्नैलों की डिक्टेटर जो है हमारे लिए मुकद्दम है? वक्त आ गया फैसला साजी का। इसी पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे देखेगा, बराबरी की सतह पर या इज्जत, सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ्फुज का दिफा भी करेगा? इस पे बात करेंगे। मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे जारी रखते हैं। डॉक्टर फरूक सलीम साहब, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, जैसे हम बराबरी की बात करते हैं, तो बराबरी क्या होनी चाहिए कि वी आर नॉट फॉर सेल, हम सेल के लिए नहीं है, आप हमसे बाइज्जत तरीके से बात करें और हमें खरीदने की कोशिश ना करें? अस्मा, एक सवाल जो आपने उठाया कि अमेरिका चाहता क्या है, उससे पहले कुरैशी साहब ने भी कुछ इसी किस्म का सवाल उठाया। तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि पाकिस्तान इस स्टेज पे, अमेरिका इस स्टेज पे पाकिस्तान से क्या चाहता है। इसको आप फर्दर रिफाइन कर लें कि ओबामा इस वक्त पाकिस्तान से क्या चाहता है। कि ओबामा इलेक्शन कैंपेन में जाने वाला है, फरवरी 2012 से आयोवा कॉकस शुरू हो जाएगा और इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। सदारती इलेक्शन जो है अमेरिका में वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ओपिनियन पोल्स कि इस वक्त अमेरिकन क्या चाहते हैं। जो सबसे रीसेंट पोल आया है उसमें 86% डेमोक्रेट्स ने कहा है कि हम इखराज चाहते हैं अमेरिकन फौज का अफगानिस्तान से और ज्यादा तेजी से चाहते हैं। जो स्केड्यूल ओबामा ने अनाउंस किया था जून में, 86% डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि उससे ज्यादा तेजी से इखराज चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से निकल जाएं, अफगानिस्तान से निकल जाएं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अमेरिकन सदारती इलेक्शन में होता है वो है जॉब अप्रूवल रेटिंग, कि कितने अमेरिकन इस वक्त ओबामा की जॉब को अप्रूव करते हैं। तो 2 साल पहले ओबामा बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ था, 69% रेटिंग आ रही थी उसकी अमेरिका के अंदर। अब वो गिरते गिरते 38% पे पहुंच गई। ठीक है, अब इसके पास 2 तरीके हैं अपनी जॉब अप्रूवल बढ़ाने के लिए। या तो डोमेस्टिक पॉलिसी कोई लेके आए
یا پھر کچھ کوئی فورن پالیسی لے کے آئے. اب ڈومیسٹک پالیسی میں یہ ہے کہ جو کانگریس ہے, جو ہاؤس آف ریپرزینیٹیو ہے, وہ کمپلیٹلی کنٹرولڈ ہے ریپبلکن سے. تو کوئی بھی ڈومیسٹک پالیسی اگر انٹروڈیوس کرتا ہے اپنی جاب اپروول ریٹنگ بڑھانے کے لیے تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی. اب اس کے پاس ایک راستہ بچا ہے, وہ ہے فورن پالیسی, کہ امریکہ سے کوئی ایسا کپ بنائے, افغانستان میں کوئی ایسا کپ کریٹ کرے, کوئی ایسی ٹرافی حاصل کرے, کوئی ایسا نیا سٹیج وہاں پہ تیار کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے بعد انہیں اپنی وکٹری وہاں پہ نظر آئے. کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ تو واضح ہے کہ وہ یہاں اس خطے سے نکلنا چاہتے ہیں. اس خطے سے انہوں نے جانا ہے, اخراج کرنا ہے, لیکن وہ باعزت اخراج کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں وہ پاکستان کی مدد چاہ رہے ہیں. اب حقانی کا تو ایک بہانہ ڈھونڈ لیا. دیکھیں طالبان کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو امریکہ کے حریف ہیں افغانستان میں, ان کا بہت وسیع انفراسٹرکچر لگا, اور سراج الدین حقانی اس کے ایک 10 یا 15% پارٹ ہیں اس پورے کا. اگر حقانی نیٹ ورک کو ختم بھی کر دیا جائے کمپلیٹلی, تو بھی امریکہ اپنے عزائم میں یا اپنے مقاصد میں افغانستان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن وہ پھر میرا وہی سوال ہوگا, اسی سوال کو پھر ہم آگے مزید بڑھا لیتے ہیں کہ امریکہ پھر چاہتا کیا ہے, بالآخر چاہتا کیا ہے؟ اگر وہاں پہ وکٹری اس کو نہیں مل رہی اور امبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہے, اسے وکٹری شو بھی کرنی, پاکستان سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان سے کسی حد تک جو بات کی گئی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے اپنے بیک ہوم پیچھے اپنی ریٹنگ امپروو کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو یہاں کافی مشکلات ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے پلان کے مطابق یہاں سے نکل سکتے ہیں. وہ یہاں سے شاید اپنے پلان کے مطابق نکل نہ سکیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے سرج آپریشنز بھی کیے, وہ سرج کے بعد بھی وہ رزلٹ نہیں نکلے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ان کی اوور آل اسیسمنٹ اس وقت یہ ہے کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں. ہم شاید اس طریقے سے اور جس طرح تیزی سے پیچھے ان کو بلایا جا رہا ہے کہ وہ نکلیں, جس کے اوپر الیکشن کیمپین ڈیپینڈ کرتی ہے اگلی پریزیڈینشل, اس میں یکدم ایک پینک کریٹ ہو گیا ہے کہ اس شیڈیول کے مطابق تو ہم واپس نہیں آ سکتے. لہٰذا اگر ہمیں وہاں زیادہ دیر رہنا ہے, جو کہ رہنا پڑے گا اس شیڈیول کے مطابق, ورنہ وہ وکٹری اور وہ فیس سیونگ نہیں ہو رہی, واپس ویٹنام کی طرح تو نہیں نکلنا, کچھ نہ کچھ تو یہاں سے لے کے نکلنا ہے. تو اگر وہی والی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, پھر آپ یہ دیکھیں ابھی یہ برہان الدین ربانی سے ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے, بالکل ان کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے, کیونکہ یہ طالبان کے ساتھ پیس ٹاکس ان کے تھرو جو ہو رہی تھیں, اس میں وہ افغانستان میں رہنے کا اپنا ایک ڈیمانڈ تھی ان کی, جو کہ طالبان سے پیس ٹاکس میں پوری ہوتی نظر آ رہی تھی. اب وہ بھی ختم ہوگی. ان کا برہان الدین ربانی کا کوئی ان کو اس وقت ریپلیسمنٹ نہیں ملا. اچھا, پھر آپ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ یہی حقانی گروپ ہے, سراج الدین حقانی, جس کے ساتھ افغان جہاد میں یہ بڑے آگے تھے, بالکل آگے, اور انہوں نے فیل کیا تھا. آج بھی یہ ان سے بات چیت کرنا چاہتے تھے, مگر جن کنڈیشنز پہ وہ اپنا پریزنس افغانستان میں اپنی ایگزٹ کے بعد رکھنا چاہتے ہیں, حقانی گروپ کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. لہٰذا حقانی گروپ کو آئسولیٹ کر دیا گیا. اب جب ان کو آئسولیٹ کیا تو اس کا ایک انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ جی یہ گروپ ہے جو ہماری فتح کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. لیکن پھر وہی سوال کہ پاکستان سے وہ کیا چاہے, پاکستان قربانی کا بکرا بن جائے, پاکستان سیل کا بورڈ لے کے بن جائے کہ امریکہ جو چاہتا ہے ہم وہی بالکل اسکیپ کوٹ ہے, تاکہ اپنے عوام کو بتا سکیں کہ یہ پاکستان ہے جو کہ حقانی گروپ کے تھرو ہماری وکٹری میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. لہٰذا ہم ان کو جو ہے وہ پنش کرنا چاہیں گے, حقانی گروپ کو سٹرائک کرنا چاہیں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ حقانی گروپ کیا ہے, وہ ایسا ہوا ہے کیا کہ جی صرف حقانی گروپ کی وجہ سے حقانی گروپ ہے, ساتھ میں کوئٹہ شورا بھی آ گئی, اس پہ بھی پھر پاکستان پہ پریشر بڑھے گا دن بہ دن. کوئٹہ شورا بالکل 9/11 کی سچویشن ہے جی, کہ آپ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے اگینسٹ ہیں, اور وہی اپنے عوام کو فیڈ کیا جا رہا ہے. شہزاد چودھری صاحب, پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے اس وقت؟ 9/11 کے بعد بھی ہم سے پوچھا گیا تھا اگر آپ ہمارا ساتھ نہ دیا تو تورا بورا بننے کو تیار ہو جائیں, لیکن آج 2011 ہے, 10 سال بعد پاکستان اتنی قربانیاں دینے کے بعد 35,000 لوگوں کی جانیں ہم گنوا بیٹھے, $68 بلین کا ہمیں نقصان ہوا, 5,000 ہمارے جوان شہید ہو گئے. اس کے بعد بھی ابھی مزید ہم امریکہ کو اور کیا دیں؟ ابھی کیا امریکہ چاہ رہا ہے پاکستان سے اس وقت؟ دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ میں عام آدمی, امریکہ جو ہے عام امریکن, میرا نہیں خیال کہ وہ دن کا کوئی بھی حصہ افغانستان کے بارے میں فکر کرتے گزارتا ہے. وہاں پہ معاملات اور ان کے ایشوز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. یہ جو ان کی فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے اندر یہ جوش اٹھتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد. ان کے ہاں مسائل دوسرے ہیں, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ معیشت, وہاں پہ جابز, یہ چیزیں ہیں جہاں پہ اوباما کنٹینیوسلی مار کھا رہا ہے. افغانستان از ناٹ این ایشو ان دی الیکشنز اینڈ اٹ از ان لائکلی ٹو بی. لیکن چلیں ایک پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اسامہ کی ہلاکت سے کوئی فرق نہیں پڑا ان کو. میں بات مکمل کروں. اس کے بعد
دوسرا جو اکانومی کی سٹیٹس ہے، جہاں پر کہ ان دو جنگوں کی وجہ سے امریکہ جس ڈیٹ کا شکار ہوا ہے وہ ایک انبیریبل ڈیٹ ہے ان کے ہاں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور یہی آج ان کو واپس بھیج رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں ایز اے پاکستانی سوچنا چاہیے کہ امریکہ ہم پہ کون سی افتاد لادنے کے لیے آ رہا ہے؟ کیا وہ ایک اور جنگ چھیڑے گا جو کہ افغانستان میں طالبان تھے اور یہاں پر ایک اسٹیبلشڈ ملٹری فورس ہے جس کے خلاف وہ جنگ کرے گا؟ تو کیا ایک اور خرب ڈالر اپنے اوپر لادنا چاہتا ہے، چاہے 6 مہینے چلے، 4 مہینے چلے، 3 مہینے چلے وہ جنگ؟ تو ممکن نہیں نظر آتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ امریکہ میں تو کوئی خاص دھیان نہیں کر رہا، تو البتہ دنیا بھر میں ایک امریکہ کا ایسا امیج ہے جس کو اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ امریکہ اپنی جنگ ہار چکا ہے افغانستان میں، اگر پاکستان بھی جنگ کرے گا انہی طالبان کے ساتھ جو ہم لگے ہوئے ہیں، یا افغانستان امریکہ کے بہاف افغانستان کے کچھ فورسز کے ساتھ، ہم بھی ہاریں گے، اور ہم بھی ہاریں گے اس وجہ سے کیونکہ یہ جنگیں جیتی نہیں جاتی ہیں۔ اس لیے یہ دونوں صورتوں کے اندر ایک لوزنگ پروپوزیشن ہے، اور پاکستان جب یہ کہتا ہے کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے تو صرف اس وجہ سے کہتا ہے کہ ہم نے 2 کر کے دیکھ لیے، ہمیں پتا ہم نے کیا قیمت ادا کی، ہم تیسرے میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری تو بیک ٹوٹ جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی، نہ ہماری معیشت، نہ ہمارا معاشرہ اپنے حساب پہ پکڑا ہوا ہے، نہ ہماری حکومت میں وہ سٹرنگتھ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تو اس وقت کمزور ترین جگہ پہ کھڑے ہیں تاریخ کے اندر، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور یہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ تو اب آپ بالکل بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ بالکل مجھے سر پھر بریک لینی ہے، بالکل ہم اسی کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ امریکہ ہم سے چاہتا کیا، لیکن امریکہ جو کچھ چاہ رہا ہے اس کے بدلے میں ہم کیا دینے کو تیار ہیں، اور ہم نے جو اگر امریکہ مطالبات رکھتا ہے کہ ہم ان کو مان جائیں گے؟ اگر مان جاتے ہیں تو جیسے شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تو ہماری تو پھر ویسی کمر ٹوٹ جائے گی، آلریڈی ہم معیشت جو ہماری تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور لوگوں کے اندر ایک نفرت کا جذبہ بھی امریکہ کے خلاف موجود ہے۔ اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات اور یہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے اور پاکستان بدلے میں کیا دینے کو تیار ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی آگے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ قریشی صاحب، آپ فورن منسٹر بھی رہے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس پر جو امریکہ کو جواب دے گا وہ کافی ہوگا کیا؟ جی مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے۔ اچھا، میں دوبارہ اپنا سوال دہراؤں گی کہ پاکستان امریکہ سے جو بھی چاہتا ہے، لیکن اس بار جو پاکستان امریکہ کو جواب دیتا ہے وہ کیا ان کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے، اور پاکستان جتنا بھی کچھ کرے وہ شاید اس وقت وہ مطمئن نہ ہو پائیں، جیسے کہ بہت سے صاحبان نے کہا ہے، اس وقت وہ بہت سی اندرونی مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے ریزلٹس، وہ ریزلٹس ان کو ملے نہیں۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی کو ریویو کیا، اس ریویو میں جو ملٹری سرچ تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، جو سویلین سرچ تھا اس میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ جو انخلا کا انہوں نے پروگرام دیا ہے 2014 تک، وہاں تک لوگ انتظار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو ان کے یورپین الائز ہیں وہ بھی تھک چکے ہیں، وہاں بھی فٹیگ آ چکی ہے۔ یہ تو سب کچھ جو امریکہ چاہتا ہے، بالکل قریشی صاحب، یہ امریکہ جو کچھ چاہ رہا ہے وہ ہم آلریڈی اس کو ڈسکس بھی کریں۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آج پرائم منسٹر صاحب نے سیاسی رابطے کیے اور عسکری قیادت آج مل بیٹھی ہے، جو انہوں نے فیصلے کیے، آپ کو لگ رہا ہے فیصلہ سازی کا وقت آ گیا اور یہ اچھے سٹیپس لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے ہوں یا عسکری ذرائع کی جانب سے، عسکری حلقوں کی جانب سے؟ دیکھیے، آج جو میٹنگ ہوئی ہے وہ درست تھی۔ آج سے 2 روز پہلے میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور میں نے ملتان میں پریس کلب میں اور میں نے چند گزارشات کی تھی، اور ان گزارشات میں سے یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو قومی قیادت کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ سچویشن بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، بہت سے جو الزامات لگ رہے ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہیں، اور انہیں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، انہیں ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے، اور ایک نیشنل اسٹریٹجی مرتب کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آج کا اجلاس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ آج ہمارا جو میسج ہے پاکستان سے وہ یکجہتی کا جائے، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی ابہام نہ ہو، اور کوئی سول ملٹری ڈسکنیکٹ دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا میسج جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے بھی نہیں اچھا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے تھے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ 10 دنوں میں 10 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، امریکن حکام ہیں یا پاکستانی حکام ہیں آپس میں۔ امریکہ کا مطلب تو ہمیں سمجھ آ گیا وہ کیا چاہتا ہے، اس کے کیا کیا سٹیپس ہیں جو اس نے لینے ہیں مزید۔
पाकिस्तान क्या करेगा बदले में? आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान क्या करेगा? जी, पाकिस्तान हमें ये रियलाइज करना चाहिए भी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे खड़ा है। लेकिन हमारी मईशत जो है वो तकरीबन कोलैप्स होने वाली है। फिर सिंध में सैलाब आया हुआ है, फिर करप्शन का इशू है, फिर गवर्नेंस का इशू है, फिर डेंगू का इशू आ रहा है बीच में। अब 3 डिफरेंट ऑप्शंस नजर आती हैं। या तो अमेरिका और पाकिस्तान के जो इख्तलाफात हैं ये मजीद शिद्दत पकड़ जाएंगे, इंटेंसिटी इनकी बढ़ जाएगी, या एक्चुअल शायद टकराव भी हो पाए, और तीसरा रास्ता है कि शायद इवेंचुअली किसी किस्म का तस्फिया हो जाए। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि ना तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और ना ही ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि हम टकराव की जानिब जाएं। दोनों मुल्कों का बेतहाशा नुकसान होगा। एक चीज़ हमें ज़हन में रखने की ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और बाय डेफिनेशन सुपर पावर के पास ऑप्शंस जो हैं वो एक पाकिस्तान जैसे मुल्क से ज़्यादा होंगी। हमेशा सुपर पावर के पास ऑप्शंस एक्सरसाइज करना हमसे ज्यादा होंगी। तो हमने कोशिश ये करनी है, दोनों तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि ना तो ये शिद्दत इख्तियार करे, ना टकराव की जानिब जाएं, किसी किस्म का तस्फिया हो जाए जिसमें कुछ हमें देना पड़े, कुछ अमेरिका को लेना पड़े, बाइज्जत तरीके से। ये ना होना कि हमें पाकिस्तान को ही कहा जाए कि जी अब ये कर दें, वो कर दें और ये कर दें। देखिए, ये तो साफ वाजे हो गया है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त एक दूसरे के अंदर नजर आंखें ताड़े खड़े हैं, झपकता कौन पहले है। लग रहा ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो 2 बड़े हथियार हैं उनमें से एक तो लॉजिस्टिकल डिपेंडेंस है कि अमेरिका के सारे नेटो के ट्रूप्स की चमन के थ्रू और खैबर पास के थ्रू जा रही है, और दूसरा ये है कि इस वक्त टाइम पाकिस्तान के हक में है। ओबामा के पास बहुत छोटा सा टाइम है, उसके पास अगले 5-6 महीने हैं जिसमें उसने अपने इलेक्शन का मोड बदलना है, जिसमें उसने कोई ट्रॉफी क्रिएट करनी है जिससे उसकी जॉब अप्रूवल रेटिंग बड़ी हो, और हमारे पास टाइम उससे ज्यादा है। हम इंतजार हम कुछ गेन करने की पोजीशन में आपको लग रहा है। शायद लतीफ साहब, ये एक जो पॉइंट हमें समझ आता है कि अमेरिका और पाकिस्तान जंग नहीं कर सकते, जंग तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकता है, जैसे क्वेटा में जो कुछ वारदातें हो रही हैं, फिरका वारियत की हो रही हैं, कराची के कुछ हालात हैं, KPK में कुछ ऐसी वारदातें हुई, तो कुछ कहा जा रहा है उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस तरह की चीजों में पाकिस्तान को उलझा के पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर सकते हैं वो? जी, वो तो नज़र आ रहा है। देखें, ये जो भी हमारा इंटरनल टर्मोइल इस वक्त पाकिस्तान में है, उसमें उनका डेफिनेटली हाथ है, इसमें कोई किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि जब आप फिर कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो उनको आप पे एतराज़ात होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मामलात में ये पिछले दिनों से जो एक बौछार चल रही थी इल्ज़ामात की, इस वक्त हमें भी थोड़ी सी काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए थी। हम बिल्कुल इसमें डिफेंसिव पॉस्चर लेके बैठे हुए थे। 2 मई वाला वाक़या हुआ, वो ठीक है, इंटरनल हमारे जो भी मामलात थे उस वक्त उसकी एक हमने तहकीक करनी शुरू की हुई है, एनालिसिस कर रहे हैं। उनको एक प्रेशर हमें क्रिएट करना चाहिए था कि आफ्टर ऑल हमारी जो सॉवरेंटी थी वो ब्रीच हुई, तो हमने कोई इस तरह का एक ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च नहीं किया। करना चाहिए। पिछले दिनों से जो इतने इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर भी हमने एक डिफेंसिव, आपकी क़यादत ने कोई बयान जवाब में नहीं दिया जब इतने इल्ज़ामात आए, और बड़े हाईएस्ट लेवल से आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे, तो फिर हमारे और बड़े संगीन हैं। बहुत देर तक हम चुप रहे, फिर एक दिन आर्मी चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट, और छोटी छोटी 2-4 स्टेटमेंट्स उसके बाद आ गई। बात यह है, जैसे आप पूछ रही थी कि वो हमसे चाहते क्या हैं, मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसके ऊपर काफ़ी हम डिस्कशन कर भी चुके हैं। देखें, एक तो ये, जैसे मैंने पहले कहा कि पीछे चूंकि वो इलेक्शन का सिलसिला है, इकोनॉमी उनकी जो है वो बड़ी बुरी तरह हिट हो चुकी है। उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था जी कि वहां से एग्जिट होगी, और एक प्लान दिया हुआ था, वो नहीं हो पा रहा, फंसे हुए हैं। दूसरा ये है कि उनकी एक और भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि उनके जाने के बाद वो यहाँ अपना प्रेजेंस रखना चाहते हैं, टोटली यहां से एग्जिट नहीं करना चाहते। तो उसके लिए पाकिस्तान एक अड्डा उनके पास होना चाहिए। नहीं, अड्डे के अलावा पाकिस्तान की हेल्प चाहते हैं कि उनको मनाया जाए। जो वहां के तालिबान हैं, अफगानिस्तान वाले, वो तो नहीं मानते उनका प्रेजेंस। वो तो कहते हैं आप जाएं, आपने एग्रेशन की है, आपने ऑक्यूपेशन की है, जिस तरह रशिया के साथ हुआ था, कि आप यहां से जाएं। पर यह चीज उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, और यही वो चीज ये बुरहानुद्दीन रब्बानी के थ्रू तालिबान के साथ मिलके अपनी बातें मनवाना चाहते थे, वो नहीं हुआ। यकदम पाकिस्तान को अब ये रोल प्ले करने के लिए फोर्स किया जाएगा। देखिए, मैं आप दोनों हज़रात से इख्तलाफ करना चाहूंगा। देखिए, हम ये कहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में फेल हो रहा है और स्केपगोट हमें बना रहा है और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। देखिए, हमारी बहुत सारी अंदरूनी कमजोरियां हैं, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, हम भी बड़ी आसानी से उसका इल्जाम अमेरिका के ऊपर लगा देते हैं। ये गलत है।
देखिए, अगर अमेरिका के इंटरेस्ट में हो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, तो वो इस मुल्क को जरूर डिस्टेबलाइज करेगा, लेकिन इस स्टेज पे अमेरिका के अपने मफाद में है कि वो इस मुल्क को स्टेबलाइज रखे ताकि हम उसकी जंग लड़ते रहें। तो ये कह देना कि केपी में लड़ाई हो रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या बलोचिस्तान में हो रहा है और वो सब कुछ अमेरिका की वजह से हो रहा है, शायद कुछ एलिमेंट्स अमेरिका के जरूर, लेकिन हमारी अंदरूनी कमजोरियां और हमको अचानक हम स्केपगोट अमेरिका के ऊपर डाल दें और सारी जिम्मेवारी किसी फॉरेन पावर के ऊपर डाल दें, इसका मतलब है कि हम अपने मामलात हल नहीं करना चाहते। नहीं, देखिए ये एक और बहस है। हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने मामलात हल नहीं करना चाहते, एक गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं उनका हाथ है, हम ये नहीं कह रहे वो टोटली रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, सूफी मोहम्मद के साथ आपका आज से 5-6 साल पहले हमारा थ्रू कोर कमांडर पेशावर एक समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गई। फौरी तौर पे उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा जी जो पैसा आपको दिया जाता है वो लड़ाई के लिए दिया जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल उनका हाथ है, ये आप बिल्कुल ना कहें कि उनका हाथ नहीं है। किस हद तक है ये डिबेटेबल पॉइंट। वो तो डिफरेंट एलिमेंट्स वो बाकी भी शामिल है, लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं पाकिस्तान को कि जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के CIA के एहलकार रेमंड डेविस जैसे ये पाकिस्तान में क्या कर रहा था, ये भी एक पाकिस्तान और भी बहुत सारे हैं। पाकिस्तान की जो वॉर ऑन टेररिज्म है ये तो 1994 में शुरू हो गई थी। अगर आपको याद हो, मालाकंड रिवोल्ट कहलाता है। मालाकंड की कुछ तंजीमों ने हमारी सरजमीन के ऊपर कब्जा करके अपने कवानीन लागू कर दिए थे। अभी 9/11 नहीं आया था, ये तो 7 साल पहले की बात है। हमारी जंग तो अमेरिका से भी पुरानी जंग है। अमेरिका की वॉर ऑन टेरर जंग जो है वो तो 9/11 के दिन शुरू हुई, हमारी तो 7 साल पहले शुरू हुई। 80s में हमने क्या किया, हम तो वो अफगान वॉर में फिर उनके साथ हमने दिया। 80s की बात हो, 9/11 की हो या 9/11 के बाद पूरी कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गई। अमेरिका की इंटरवेंशन से इस खित्ते में डेफिनेटली डिस्टेबलाइजेशन हुई। अमेरिका को के यहां आने को वेलकम नहीं किया गया। उसके पीछे उनके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं और मेरे ख्याल में वो एक और डिबेट है कि किन ऑब्जेक्टिव्स के तहत आए। 9/11 बजाते खुद क्वेश्चनेबल है। अमेरिका में 10 में से 8 अमेरिकन 9/11 को नहीं मानते, तो लिहाजा ये एक और बहस है। बहरहाल उनके मकासद हैं, मकासद उनके आपको नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके मकासद। आगे क्या होगा? सेनेटर तारिक अजीम साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम तारिक अजीम साहब। जी वालेकुम सलाम। तारिक अजीम साहब, आपको क्या लग रहा है, हम बात कर रहे हैं अमेरिका हमसे क्या चाहता है और हम बदले में क्या देंगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा पार्लियामेंट को भी बीच में ले आए। कहा जाता है कि हम अब उनको जवाब देंगे भरपूर, लेकिन हमारे पास पार्लियामेंट की 2 ताकतवर करारदादें मौजूद थी। अक्टूबर 2008 का जिक्र करते हैं और 2 मई के बाद की हमने करारदाद मंजूर की थी। पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी उस पर डिपेंड करती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमने उन पर अमल दरामद नहीं किया। अब दोबारा हमें APC की जरूरत पड़ गई, उसमें भी फिर हम एक करारदाद ले आएंगे सामने और फिर उसको इंप्लीमेंटेशन का वक्त आएगा तो फिर सब दाएं बाएं हो जाएंगे। आसमान, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, इस पे हमें चाहिए था, जैसे को करारदाद हमने की थी, आपको याद होगा 14 नुकाती करारदाद जो थी वो एक जॉइंट हाउस का एक रेजोल्यूशन था। उस पर अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे, एबटाबाद के वाक़े के बाद हम खामोशी इख्तियार कर रखेंगे और हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, अगर हम अफगानिस्तान की तरफ से हमारी पोस्ट के ऊपर जो अभी रिसेंटली हमला हुआ है उनकी तरफ से हम उस पर पुरजोर एहतजाज नहीं करेंगे। अभी आपने बात की रेमंड डेविस की, आपको पता है कि यहाँ पे आके सेनेटर कैरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि इसको हम लेके जाएंगे और वहां पे अमेरिकन जुडिशन के मुताबिक इसको ट्राई किया जाएगा और हम फुल इंक्वायरी करेंगे। आज तक मुझे ये बताइए किस बंदे ने किस मीडिया पे कहां बात हुई कि जी 8 महीने हो गए, मार्च की ये बात है, ये बताइए कि वहां पे क्या हुआ। आपने वादा किया था हमारे से इस बंदे की हम इंक्वायरी करेंगे, वहां पे इसको ट्राई करेंगे। आपने ट्राई किया उसको? हम तो यहाँ तक बिल्कुल अपनी इक्तदार को बचाने के लिए अमेरिका से पंगा नहीं लेना चाहते। ये बहुत अफसोसनाक बात है। अब वहां पे आपने देखा कि जैसे चले अच्छी बात है कि हमारी हुकूमत जागी है, अब सब लोगों को फोन कर रहे हैं, वो भी उस वक्त जागी है जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई, उसके बाद जाके वो जागे हैं। बिल्कुल, तो हमारी सियासी क़यादत भी सर, हमें भी कुछ लगता है ना, मसलहत पसंदी का शिकार है, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, अपने इक़्तिदार का खतरा होता है, कोई NRO के जरिए आया, किसी की क्या मजबूरी है, यहाँ पे बहुत सारी मजबूरियां भी तो असर आ जाती है ना इसमें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये होना तो यही चाहिए कि सारी सियासी हमारी क़यादत जो है अपनी जो जाती मफादात हैं उनके या सियासी मफादात हैं उसे बालातर होकर पाकिस्तान के मफाद का सोचें। खुदा ना करे अगर पाकिस्तान को कुछ होता है तो इनकी सबकी लीडरी वीडरी वही रह जाएगी और वो जो है वो सारा का सारा जो है धरे का धरा रह जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसे हालात ना पैदा हों। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर तारिक अजीम साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। और पाकिस्तान के मफादात का कौन ख्याल रखेगा, सिपा सलार रखेंगे या फिर हमारे हुक्मरान या सियासतदान इसका ख्याल रखेंगे, इस पर बात करेंगे शहजाद चौधरी साहब से एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
جی नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सवाल हमने ब्रेक पे जाने से पहले उठाया था कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, सिविल अस्करी क़यादत में से कौन सामने आएगा। शहजाद चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है, वाकई फैसला साजी का, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि वक्त आ गया है, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? सिविल लीडरशिप की चले अगर हम पहले बात कर लेते हैं। पहले फैसला साजी तो जिनको करनी चाहिए उनको करनी है। फैसला साजी एग्जिस्ट ही नहीं करती इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली। तो उसी का तो नतीजा है हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए, आपका एक सवाल था कि पाकिस्तान को इस सूरत में क्या करना चाहिए, पाकिस्तान आगे से क्या जवाब दे। पाकिस्तान का सिर्फ इन हालात के अंदर एक ही जवाब है कि पाकिस्तान अपने मफादात के खिलाफ काम नहीं करेगा। वो जो रेड लाइन्स इस्टेब्लिश हुई हुई हैं, उन रेड लाइन्स को हमें री इन्फोर्स करना और कहना है कि जी ये हमारी रेड लाइन्स हैं। वो जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये उनको सबक बड़ा क्लियरली जाना चाहिए कि हम हक्कानी ग्रुप के खिलाफ शुमाली वज़ीरिस्तान में इस वक्त उनके कहने के ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। वजह यह है कि अगर हम ये करेंगे तो हमें उलझाया जा रहा है अंदरूनी तौर के ऊपर। उसका बैकलैश, जैसा अभी जिक्र हुआ आपकी डिस्कशन के अंदर भी, मुल्क के ऊपर, मुआशरे के ऊपर बेइंतहा है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप आज अपना और भारत का आपस में कंपैरिजन करते हैं इकोनॉमीज़ का, तो ये वजह कि पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा है, उसमें से एक बहुत बड़ी वजह यह है कि 10 साल आप जंग में हैं, जबकि भारत जंग से बाहर है। और इस वजह से कहाँ से कहाँ भारत पहुंच गया और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम जंग में इसलिए नहीं। दूसरा, हम जाएंगे तो उलझेंगे। अमेरिका चला जाएगा 2014 में, शायद तो दुनिया को ये भी बावर करा जाए कि मैं वहाँ पे पाकिस्तान की फोर्स छोड़ा है जो कि लड़ रही है, और घबराने की बात नहीं है। अफगानिस्तान स्टेबल रहेगा कुछ अरसे तक। ये ग्रुप पाकिस्तान के साथ लड़ते रहेंगे, अफगानिस्तान में लड़ाई नहीं हो पाएगी या तंग नहीं करेंगे अफगानिस्तान में, एक पोलिटिकल सिस्टम वहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। तो ये लंबी सोच हो सकती है अमेरिका की। लेकिन हम अगले 10 साल के लिए इसी जंग में उलझ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ जो जड़ें पकड़ चुकी है चीज़, हमने उसको हम कुछ नहीं कर पा रहे और हमें अपना टाइम चाहिए उसके लिए। तो ये हैं जो कि नाजुक चीज़ें हैं इस सारी बहस के अंदर। और हमें जिस तरह हमें हक्कानी ग्रुप के खिलाफ नहीं जाना, हमने उसी तरीके से अमेरिका के साथ भी जंग नहीं करनी, क्योंकि वो तो फिर दोबारा वही बात होगी कि हम अपने आप को किस तरह बिल्कुल से अपना भुरा रहे हैं अपनी सारी कुव्वत को और अपनी ताकत को। ये समझदारी की चीज़ है। अब करना क्या है, हम सारी उम्र जंगों में नहीं रह सकते सर, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमें इस वक्त जो करना है वो सियासी जो क़यादत है और अस्करी जो क़यादत है और जो मुआशरे के अंदर जो हम लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, हम सबको इकट्ठा रखना है। ये जो हमारे यहाँ बहुत सारी डिविजन्स आ चुकी हुई हैं, जहाँ पे हम एक सोच वर्सेस, देखिए हम दो एक्सट्रीम सोच के अंदर फंसे बैठे हैं। हमें दरमियानी लोगों को, अपने मिडिल क्लास को और इन लोगों को की सोच को रिफ्लेक्ट करना है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अमन के साथ रहना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहता है। तो जब तक हम ये नैरेटिव नहीं लेके आएंगे, इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे, इस तरह के अपनी ओपिनियंस नहीं देंगे, तो फिर हम अपने आप को बांटे रखेंगे। लड़ाई में, झगड़े में, शिद्दत में और ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में जाने का किसी भी तरीके से पाकिस्तान को फायदा नहीं है। ये नंबर 1 काम है जो इस वक्त सियासी क़यादत को करना है, और सियासी क़यादत को ही करना है, किसी और को नहीं करना। और ये उन्होंने अवाम के साथ अपनी लीडरशिप दिखानी है इस वक्त। बिल्कुल, सियासी क़यादत ने इकट्ठा करना है सबको। एपीसी तो कॉल की जा रही है डॉक्टर साहब, और इस एपीसी में सबको बुलाया जाएगा। लेकिन सियासी क़यादत इकट्ठी हो गई। 2 मई के बाद हमने ज्वाइंट सेशन देखा, इतना बड़ा लंबा ज्वाइंट सेशन था, एक बड़ी अच्छी करारदाद आई सबके साथ, कंसेंसस के साथ। फिर मैं कहूंगी 2008 में अक्टूबर में बड़ी कंसेंसस के साथ आई थी। अमल दरामद का वक्त नहीं हमने देखा आज दिन तक। अगर उन 2 करारदादों पर अमल दरामद हो जाता तो आज हम यहाँ खड़े ना होते। कम से कम अमेरिका से बात तो कर सकते बराबरी की सतह। देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बनाने के लिए पहले तो एक पॉलिटिकल विल, आपको नीयत चाहिए, उसके बाद आपको कैपेसिटी भी चाहिए, काबिलियत चाहिए। और मैंने ये देखा है कि हमारी सियासी पार्टियों के दौरान अंदर या तो काबिलियत की कमी है, सियासतदानों के अंदर पॉलिटिकल विल, नीयत की कमी है, और या दोनों चीजें एब्सेंट हैं। इसकी वजह उनके स्टेक्स इस मुल्क से बाहर हैं, ये भी हो सकता है, उनके एहसास से बाहर हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने काबिलियत क्रिएट करने की अपनी पार्टीज के अंदर कभी कोशिश भी नहीं की। वो गैप क्रिएट हो जाता है और उस गैप के अंदर फिर जो है वो अफवाज पाकिस्तान GHQ जो है वो स्टेप इन कर देती है और फिर वो पॉलिसी बनाने लगती है। कि इस वक्त बड़ी संगीन किस्म की जो रस्साकशी चल रही है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में, ये हमें रियलाइज करना जरूरी है कि जो अमेरिका दुनिया को नैरेटिव अपना दे रहा है, वो दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। 20, 25, 30 दुनिया के सबसे बड़े मुल्क जो हैं वो इस वक्त अमेरिका की नैरेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा नैरेटिव एक तो आप और मैं बैठे पाकिस्तान में डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास रीच नहीं है, दुनिया को हमारा नैरेटिव नहीं पहुंच रहा। हमें ये रियलाइज करना होगा, ये हमारी कमजोरी है, और इस कमजोरी की बिना पे हमें टकराव की तरफ नहीं बढ़ना। हमें इस शिद्दत को, ये रस्साकशी में और मजीद शिद्दत ऐड नहीं करनी कि हम खड़े हो जाएं अमेरिका के सामने और पेटियां कस लें लड़ाई लड़ने के लिए।
ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے مفادات کو اور آگے کس طرح بڑھانا ہے اور اس کو سیف گارڈ کس طرح کرنا ہے، اور وہ سیف گارڈ اور مفادات بڑھانے میں تصفیے کی جانب جانا تصفیے کی جانب جانا ضروری ہے، اور سول قیادت کی کہتے ہیں کہ زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں. فارن پالیسی تو بڑی معذرت کے ساتھ فوج چلا رہی ہے آپ کی. نہیں جی، یہ دیکھیں اس طرح کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ جی فارن پالیسی فوج چلا رہی ہے، تو ہم پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پیغام بڑا سیدھا ہے جی، کہ اگر فوج فارن پالیسی چلا رہی ہے تو اس میں کمزوری کس کی ہے؟ سیاسی قیادت کی. تو پھر سر آپ کو لگ رہا ہے ڈیسیژن میکنگ میں زرداری صاحب اور گیلانی صاحب اتنا ان کا ویژن ہے کہ وہ فارن پالیسی کا ایک ڈرافٹ بنا کے سامنے لے کہ اب آپ جب ویژن پہ آتے ہیں تو آپ کس کی کمزوری کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ سیاسی قیادت کی ویژن نہیں ہے تو پھر کسی نہ کسی نے تو کچھ کرنا ہے. پہلے تو یہ طے کر لیں کہ جی ویژن بھی ہے، قابلیت بھی ہے، مگر انہیں بنانے نہیں دی جا رہی. یہ ہر جگہ یہی دلیل دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر پچھلے دنوں میں دیکھ لیجئے، یہ حالیہ واقعات کو دیکھ لیجئے کہ کتنے شدید الزامات آپ کے اوپر آئے. کیا سیاسی قیادت کا کام نہیں تھا کہ کھڑے ہو کے ان کا جوابات دیے جاتے؟ تو نہیں آئے. چونکہ نہیں دیے تو آج معاملات کہاں پہنچ گئے کہ ہم نے اپنے لیے ایک نہایت ایمرجنسی سچویشن کریٹ کر لی، اور اب پینک میں ہر طرف یہ بیٹھے ہوئے اور قیاس آرائیوں میں اب جا رہے ہیں آپ کہ اب فوری طور پہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں قیادت جو ہوتی ہے اس کو کریڈیبلٹی کہاں سے ملتی ہے؟ عوام سے. آپ بتائیے ہماری جو قیادت ہے، قیادت اور عوام کیا ایک ہیں؟ یعنی عوام کی پرسیپشن اور ہے، قیادت کچھ اور. ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پہ ہم نے دیکھا لوگوں نے کہا کہ اب عوام کھڑی ہو گئی، اب موقع آ گیا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. تو قیادت نے اسی قیادت نے چپ کر کے ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کر دیا. ہر یہ کراچی کے جو اندر ہم نے قتل و غارت کی، اب بتائیے عوام اور قیادت کتنا فاصلہ آپس میں، ان کا آپس میں گیپ. پھر عوام اور قیادت کے درمیان گیپ. اچھا جب یہ گیپ تھا پھر ہم امریکہ کے ساتھ کیسے بات کریں گے؟ اتنے بڑے ملک کے ساتھ، سپر پاور کے ساتھ ہم بات کیسے کریں گے؟ دیکھیے دنیا آپ کی انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ترکی کے ساتھ فار ایگزامپل گلف وار میں جب انہیں ان کی ضرورت تھی کہ وہاں بیسز چاہیے تھی تو انہوں نے کہا جی ہماری پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. پارلیمنٹ کا سیشن ہوا، انہوں نے کہا جی سوری ہم آپ کو یہ نہیں استعمال کرنے کے لیے دے سکتے. جواب دیا گیا کیا ترکی کے ساتھ کو انہوں نے چڑھائی کر دی. یہ ہوتی ہے کہ عوام اور پارلیمنٹ، ہماری پارلیمنٹ میں 2 قراردادیں پیش کی گئی، ردی کی ٹوکری میں، وہ دونوں قراردادیں ردی کی ٹوکری میں. تو آپ کو کیوں نہ وہ کمزور سمجھیں اور کیوں آپ پہ دباؤ نہ ڈالیں اور کیوں نہ چڑھائیں. وقت کی کمی بالکل، اور پروگرام کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے. مجھے آخری بات 30 سیکنڈز میں مجھے بتا دیں حالات کی سنگینی آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ کہاں جائیں گے اگلے آنے والے 3 دنوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں؟ کیا ہوگا پاکستان اور امریکہ کے درمیان؟ مجھے پروبیبلٹی بڑی ہائی لگ رہی ہے کہ اس تنازع میں ایسکلیشن آئے گی، اور ایسکلیشن کا نتیجہ جو ہے وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ٹکراؤ ہوگا، ایکچوئل کولیجن ہو جائے گا. ایونچوئل کسی قسم کی تصفیے کی امید رکھے ہوا ہوں. تصفیے کی امید رکھ رہے ہیں؟ آپ بھی رکھ رہے ہیں؟ جی ٹکراؤ نہیں، دباؤ ہے. اور اس دباؤ کو اگر ہم نے صحیح نروز کے ساتھ فیس کیا، 9/11 والا قصہ ریپیٹ نہ کیا، قوم کو اعتماد میں لیا، پارلیمنٹ کی طرف سے میسیجز سٹرونگ گئے، اب آپ کی عسکری اور سیاسی قیادت کی طرف سے اگر باقاعدہ کاؤنٹر آفینسو جو ہے وہ لانچ ہوا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ٹکراؤ آئے گا. یہ انہی چیزوں کی بیس کے اوپر آپ کی فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا سر، بہت بہت شکریہ. فیس بک پہ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.